Hmm. Walang tutok talaga. Di, patay ka na ka mo. Ako Johnny Sins, style ng tubor dito ah. Dito, lang yung Tatlo. si... Catwalk Elvin, na ah? isa. Teka, chill. Loading screen pa ako. Sino pwede mag-win dito? Door mid. Yes, Sapa, catwalk. Kaya isa, Yes, LA boy. isa. Dalawa yun ah. Apex ka, try ka. Bibi na ako. LA dalawa. Agad na. Timing ka lang. Akin yung door mid. Uy, 5 HP. Buhay pa. Doon pa. Sige, wala na ata. House B isa. 70. Ito, sa ano. Terrace, Eh, terrace. Yun na pangit Dead ng house. karno. Oo, tol, di maka-wall shot eh. Mga Che Tower, banit, tulog na yun eh. Patay yun, no? Nice. Oo nga. Slope A na isa. Okay, magkarno. Toy, baba ka na, Toy. Galing LA yan, galing LA. Alay, alay. LA yan. Ayun, Bulag. Bato ba? Uy, nag-FPS pa. KPS pa rin talaga. Ano. Dali lang. Oo, FPS. may Alam bit ka, ng tol. gago. Hindi naman tatakbo eh. Sino yun? Dalawa LA. HM. Pa-smoke pa nga tong house B. Uy, catwalk na. Uy, kanan pala, kanan. Conan. May mid na? PS na, may PS na. Forward, dalawa LA. LA. SBS ah. LA pa isa. Sidewalk. Isa minitera. Ay, LA. Dalawa LA. May kanan pa, tsaka short. Dalawa Pillars short, na, dalawa LA. Dalawa na short, dalawa. Likod mo, YG. Door mid. Babae. Meron pa house B yata. Ayan, meron. Lisense Max, PC yan. Sniper yung slope ah. Window B. Ay, window A. Isa Max. Ayaw. Grabe JB oh. Pag may headset na yan, sure got na yun. Eli, YJ. Portal. Drop ako. Meron. Walang kalit. Miss Dami natin. dyan. Kunin ko yung isa. Kaya ako na short. Ako na Ali. short. Hindi, huwag nyo na ako na. Ako na. Sige. House B na isa. Yung door mid lang, yung door mid. Teka, nawala yung nasa B natin. House B na isa. Forward yun. Nasa loob na. Contact lang ako, boss. Nag-back ata yun. LA. Game. Ito may heavy, dinner lang. L, totoo din lang. Pag game na sa twin. May kontra ba niya? Humanon lang niya sa mapa. Complete 2,000. Okay. Gamit niya po ni mong katong kaniki, no? L. House B dalawa. Mahon eh. Forward na. Okay. Isa na ako pa nga. Isang yes, labas. Dormi, Tatlo na house B. Dorby lalabas. Tulog ako. Short. Isa short. Nakabang Dorby sa AJ. Dorby ah. Low yan. Patay. Wait lang to, retake tayo to. Teka lang, ate. LB mo lang ako. Bilang. Last yan, kabaong tsaka ano. May bulag pa ako ah. May flash pa ako. Kata. Uy, Flashing na, kulangot. Oh, dito na ako. Left ako. 51. Kulangot. Langot, dulo ka ng kabang. Kabang. SJ. Naka-exit lag ya. Wala ra ba? Ambot wala nang exit lag man. Ah, okay. Na ako. Kaso gigamit na ako. Oh.
ko, Hindi naman- wala naman ko subs, exit lang. Di naman pwede sa una code nga pwede duha. Sige. Uy, ito, dalawa, isa pa. Isa pa ba eh? Latol na. Nananerve si Ken Ipay. kapag alas 8 na. Hoy, piso! Dito, G4. Pwede sikat kasi si Ken sa ano eh. Meron pa. Kunin ko Yes, SG. yes. Yes, isa. Ram dalawa, ram dalawa. Sidewalk na. Ito na, BS isa, atoy. Yes, isa. BS, bumaba. May LB ako. ah. Sige, LB ko. Water Dalawa, ano? dalawa water. Ah, Kaya pabahay kay- na pabahay. Quattro ba? Asa? Water pa rin. Wala SS base. House B na. Binay. Forward na. B na. Isa. Sorry man. Isa. Hindi. Oh, Nasa B na. Bawas sa akin yung 26 si Kuya. Minus 29 ko yan, half-life na. Upload na. Feel ko walang C4 yun. Doon pala si Far. Nag-B pa rin. Kabaho nga ata yan. Ayun, Metal. Ah, puta. Ay, 20 metal lang. pala yun. Nag-drop pa ako. Hindi mo ba? Doon na B. Kunin ko yung short ah. Dalawa. Flashing ako LB. Meron pa isa. Uy, may water pa. Water isa. Ali. 29, Terrace na 29. terrace na isa. Water tsaka LB slope. Bakat walk siya. Isang water, cookie. Patay. Ay, hindi Patay pala. cookie. Patay na pala. Patay na. Dormi din, Jay. LB slope yung last lane ko, boss. Yung sa'yo mid ah. Akin. Yan na, A na, LA. LA, man. Ano na? Tinamahan ko na. Nakatin out. Isa lang. Labanan ko yun. Kabarin naman. Short isa. Mid. ES. Pa-S na. Yes. Tighter pa tayo. Killer. Bumalik ng mid. HM nila. Mid. Pasipson. Nag-save zone. Pero yan, Yes, save zone. Ano na. Eto, ay Wait, issue. wait. Pa-ES. Catwalk. Safe zone. Bulin mo tol, tara. Ako na uli short. Flashing ako LA, oh. Dalawa LB, Pila. tatlo. Pushing. Bakat walk isa. Yung dalawa nasa arko lang. Ang dormid. Ayun. Catwalk ah. Contact lang ako, boss. Saan na? YG. Short isa. Lang, padobi ako. Forward na short ah. SB. SG. Ay, SB. Putas mid ah. Ali pa isa. Patay short na lang. Alam ko meron pa May isa isa pa eh. yan. Pogi. May isa pa si Cookie. Dobi sa'yo nga. Ito, bye. Patay. Patay Ito si ba sa'yo? Kaya nandun na tol. Tayo na kasi. Nadidistract ako. Asa na siya? Nakayako siya doon, nakaabang sa'yo. Nag-flash sa Ali ah. BS. Saan yun ang?
Hugas malay ka. Hugas para humot. Angag na ako nga. So, sidewalk, oh. Mga chocolate ba? Patay. Ali pa din isa. Tol, yung BS ko, nalisan. Ingat TS, ay BS ah. Hindi, umalis ako mid, ah. Stairs nila. Pares na lang ako. Nagpapatagos lang. Nagiinom tayo mo de? Bina. Ay, ay. Ilan? Papasok na. Isa. Ay mao. Okay, Bilang sige. ang Isa. Uy, nakatawid na pala. Dorby. Malo pa. 24 lang pala. Kala ko. flash mo bay. Uy, nice flash bay. Ayos ba eh? Ayos bay. Nasa smoke lang, nasa smoke. Safe zone. Uy, safe zone pa rin. Safe zone May pa S rin. ba? Kali pa. Patay. Iwan mo Rico, kaliwa mo. Cut off na. Isa pa daw. Dalawang sa smoke. Kita pa tayo. Nasa mid na yung sa... Dormid na, nakadaan na. Water isa, water. Water is on. Uy, Ores, frame. Nakabang LA. Ay, Ali. May nakadaan na ata ng dormid, tol. Low na yung isa niya. Safe Dalawa, zone. safe zone. Yan isa. Safe zone, tas water ata. Ewan. High mid. Pinaog na DI. Na. Dalawa HM. Yagi. Pamo Rico. Pre, bridge na pa water. Dalawa LA, nag-turn na ah. Turn, tas Uy, isa water. LA. Uy, water. Ay, may trade. Uy, wow, wait. Yan, YG. Isa lang yan, ton. Hey, dormid. Inang yun. House lang. Rampa na. Mga mag-beat. Uy, 2-6 pala oh. Yung Lahat dalang ka na napansin. eh. Nangyari sa inyo. Pero wala kayong gana. Ay, yaki. Ano? Tumba ka ba ya? Piso pa yung inyo. Babay. Meron pa ba? Kaya Oh my babay. god. LB. LA. Dalawa. Ah, safe zone isa. Dalawa LB. LA dalawa, pumorward dalawa. Pag-catwalk na ha. Pag-catwalk. LB. Baba aras isa, baba aras. Water Natin? yan. LA Oo. ata isa. Wala. Meron tol, may. Babares. Oo. Patay. Patay. Catwalk class yan. Catwalk player yan eh. Yeah, akin LAS. Diba? Sino yung naka-open mic? Ako. Naka-open mic ako. Ah, Nagi ako ba? ewan ko. Hindi ako makaltab eh. Hirap kasi. Wait lang. Parang may sidewalk tol. Frame. Wala akong pasok, wala akong smoke. Bako pesto, bigay ko house B.
Pakuha ng dormid YG ah. Sige lang, dito lang ako. Water isa. Pasok na tayo sa house B. May, wag mo lang taguan. Tignan mo lang yung tatawid. Uy, may water na. Eh, nag-water lang. Water lang. May frame mata yun eh. Dorby. Ay, dormid ah. Grabe ko na Station nga natin. ba? Frame lang. Isang B, house B isa. Parang may BS tol ah. May tumunog eh. Teka lang ah. Ayun na, ayun na. Hagdan. Tara, retake tayo, sama-sama tayo. Sige, Slope. Wait muna, wait. Paikot muna ako. Wait lang, kalma. Kalma lang eh. Rico. Pilar last. Kalma Rico, kalma. Okay. Tayo mo kasama. Killer one. Ayun na, 3 box. Okay. Frag yan, sure. Ah, sorry. Nice try. Wala ko nasa stir pa rin yung baril lang una eh. Ito na lang sa water. Live grenade! Tossing in a flash. Walang HM ah. 42, gatpok. Frame. LB, dalawa, tatlo, LB. Pumush. Oh, nag-push ata. Tapos isang ali. Live grenade! 70 Saan yun? Toshiro, 75 high mid. Saan? Talunan isa. Okay. 75 yan Toshiro. Tabi na. Patay 75. Bina. Ito, Ah, butter water, pa water. kakatwag. Mas na bahay natin. Isa HP ta. Pasok na. Dalawa. Baba, sa baba. Johnny. Umakyat pa. Dalawa na pa. House na. Kabaong isa. They planted a bomb. Isang kabaong, isang plan seater. Ano, dyan yung try mo. Lobby na si JB. JB, isang kulangot. Dulo. Patay kulangot, dulo. Dulo. Bahay, dulo. Oh, bye. Bye. Bintana ka. Nice try. Ano? Patay dalo. Okay. Pwedeng isang tao. I go forward sa short. Wala. Nanyanet talaga si Ken. Wala. Live grenade! Walang ilay. Nasa akin S ah. Catwalk to, tsaka B. LB. Flash and catwalk. Tossing in a flash. Safe zone isa boss. Uy, isa pa. Safe zone pa. So, Kapag kabatay, nag-swing agad. RS Frame. Talunan. Coil ko Tossing in a mo. flash. Dormid. normid na to. Talunan na. Meron pa, gago. Sakto pag Nasaan na? lumang ko. Tara, kunin ko ni LB. Sama Safe tayo. zone la. Safe zone yung isa. Push natin. Pa-LB tayo nila. Bomba dito, bomba. Tara, safer na kayo. LB. Smokes up. Smokes up. Live grenade. Flashing pa ako. Meron pa. May Isa ka. pa-ES.
Tossing in a flash. Short na. Ah, meron na. May nakatawid na. Ito, Yiso. Tan. Patay. May sa akin na ter. LB daw tol. Galang. Dito ako sa Yung dalawang kapo. Subuhan ko na. Tossing in a Ay, flash. isang premier. Patay. Saan last? Slide yata to Slide tol. nila, slide nila. Live grenade. Mabot rin lagi na abot. Smoke's up. Flashing ako. Eh, wala. LA na, dead. Isa pa, sa smoke. Nasa smoke yan. ah. Wait lang, pa-flash ako. Tossing a flash. Yeah, Metal, yeah. metal, metal. Wala akong makita sa Saan? 3 box, 3 box. 3 box. Saan mo makukuha tong pink na smoke? Trend. Saan Trend, mo ngayon, 3 metal? box. Bahay, bahay. Isa. Walang metal, 3 box. Ah, isa eh. Isang HP. Doon pa rin? Ayun, 3 box. Patay na. Isang Yung HP trend, short. yung trend. Ay, short. Short. Tay dormant to. HP isa. HP isa. Wait, Saan wait, lang? wait. Baba na, bumaba. Trend na. Dorby lang talaga. Yung dormy. Ayun, na stage. Mission success. Blacklist will be planting charges at A site. Smoke's up. Piso water. Patay. Tara, push mo. Push natin B. Ano? Smoke's up. Check. Uy, smoke ang Atin ako right side. Nagdan. Box tail. Doy na. Wawa. Live grenade. Ayun no. Yan eh. Di na. Patay na kayo. Ako na hindi siya. Gago, lutang. Saan na tol? Doy. Tossing a flash. Live grenade. Anon. Saan yun? LA? The- Ito LA sa akin. LA yata. Oh, LA. Tossing a flash. Mumuko. Smoke's up. Galit na si Mod. Dito si Mag, gago. Gago. Ay, vlog doon. Lasang LA eh. Tossing a flash. Usok. Trend. Tangina ako pa namatay. 3 box meron. Live grenade. Patay. Dalawa, baba slope, tsaka 3 box. Metal. Anyway, tol. Stage 2. Doy. Pasok Doy, na. tsaka big. Bomba, yung Doy. bomba nito. Dorby. Dorby. Trend. Patay, Derby, patay. Parang may nakita ko nag-dorby tol. Tao ba yun tol? Oo, namatay na. Oo. Tingla na sa Jay. Balik ko na. Sige. Pakita ko na sila mag-stand. Live grenade. Uy! Bumalik yan. Live grenade. Saka ilay. Doy. Hindi kayo nagkakatamaan ah. Meron, Jay? Ayun, balik mo. Meron mo kami. Oo, na-cancel. Tira, check mo. Wala. Kaya dito. 76 Smoke's up. Tangina. Yes, BS. Nasa binata. Sniper ko na to, tol. Yes, bro. Akin BS. Nasa baba. Mid na. Pa-stage ah. Pa-stage. Nasa baba pa rin. Nasa baba na. Wala lang cam yan. Pwede pistol yun.
Half-life ko pala yun, tol. So, ko tinamaan yun. Bomb has been defused. Ako. Hindi ko ata naabutan yun. Tapos nito tol, dyan nakalaban. Live grenade! Saan yan, tol? Stage? Oh, ilalim tol, mag-i-stitch ng wire. Pero, Nasa smoke to ah. Ah. Nasa smoke, LA. patay mo. Baba slope, meron. Stage, dalawa stage. Tatlo stage. Wait lang, Yung pawala S mo natin, na no? yung pink. Likod na, meron. Tossing a flash. Hindi na, Live yun ang pusa. grenade! Stage, tatlo ka ng stage, tatlo. Yung trend. Diba, Stage, pero mid banda, patay na ba? Pwede nga. Parang Walang LA, win YG. ako, win ako, win eh. Ares nila sa baba. Dalawa. Patagusin mo, Tagusin YG. Yan po rin. Sa powers nila. Baba, slope, stairs. Mukha mo na. Yan na. Kabila. Isa pa. Nice one. Patay oras, tagin mo. Hindi ko na tumatama, pati oras pa. Patay oras pero nilabas. Patay oras, meron nilabanan. Galing naman. Pero ako na patay. At least napatay. Amats. Live grenade! BS kanan. Patay na BS. Tara. Doy. Flashing mo. Tossing a flash. Patay. Kill. Oh, Live di kami ni grenade! Jordan. Payback. Na-choke sila ha. Kill yourself, boy. Uy, dalawa stage. Flashing LA ito. Tossing a flash. Short pa, short. Kumaliwan. Wait lang ha, papitas muna. Nag-FPS ata. Hagdan isa. Patutok nga yung baba slope. Let's look. Patay. BS pa. BS ba daw isa? May Ares ba natin? Ayun na rin ako. Yung short ko. Ayan na pa, 3 box. Ngipit ako sa'yo, Tito Otit. 32 Slope go. na. Ay, ano. Si Oras na. Healer. Ito, dormid. Mukha mo, Ken. Pag hagdan. Ay, dormid kaliwa. Dormid kaliwa na. BS. Oo. Teka lang ah. Stairs nila. Kano mo rin? Gay. Oras lang muna tayo. Ako rampa. Rampa isa. Uy! Ay, Tagusan mo. Mabutan pa ako. Tara, tapos na. Diyan na yung kalaban ng... Patay ako. Try, lace natin. Saan nyo ito, Nektan nyo B, palason ako. Smoke's up! Guluhin natin yung pinto. Sa smoke to ah. LA, smoke yan ah. Tossing a flash. Live grenade! Live grenade! Payo. Nagpupuntahan Nagpupuntahan na sa amin. Tara. Yun kayo. Tossing a flash. Ay, ito, stairs. Patay. Win na ya, tuto ko. Payo kayo. Tatlo B. Yung pillars boys. SG.
56 sa akin. 2A. Patay. Patay, patay, patay. Babasat ko na. Yung Dito na, idol, dito na. Okay. Nakatutok ang win eh. Ako na short. Game Yung win na LB na bawaris setting, mo. yung LB setting. Babas. Bawaris isa. Dalawa, Dalawang bawaris. Stage. Win Stage. isa. Pawin na isa. Stage Di isa, ko alam, stage. di ko alam, Dionysin. 56 Itulong yan. mo. Magkano yun? Pagkama ko, pagkama ko. 2A isa. Bumaba yata Kasi isa. 2A. Baka dyan na, baka slow. Hello. Ito na yan. Kurang doy, tumunog. Jay, nana, Jay. Okay, matawag na na. Wait lang ah. Stage Dalawa na. ka. Stage kaliwa. Toss Siya in pa a babaris flash. tapos. Lang, bawala yung sipon na Live grenade. kapalpit. Asan yan? BS Lang, lang, ah. BS lang yun, BS. May isa Yung yun, kita, hindi yung ko kita. sabihin. Meron dito. Yung dito, kapal ng smoke. Putang, kapal ng Paikot pink. to sila. Meron. Metal, metal. Wait lang ganyan, makapal pa dito. Isa pa. Ayun na yan. Wala na, Door. wala na. Oo ah. Door. Dalawa yan. Ako metal. Isa pa. Nice one. BS ah, BS din, BS. Busy isa. Punta pa ako. Galing B. Patay babaris. Patay. May kinilaw niya. Nana. Naikinilaw. Smoke's up. Yun lang. Oo na eh. Mission success. Planting charges at A site. Kinuha pa na yung headset. Wait lang. Please. Toss in a flash. Meron pa to, yelo. Bulag, I'm blind. Naka-blue. Nasa usok. Live grenade. Gitna, nasa gitna. Nasa gitna lang ng pink at blue. Uy, ini mo. Tayo, Eh, minute. eh. Ano? Piso si Mags, ang kunot naman. Isang terrace, kanan na. Padung na siya dira, boss. Wata lang, wata. Sige. Ano na, nakuha naman day. Tang. Okay, salamat. Metal. Window Okay A na. isa. 2A ah. Yeah. Low si Tan. Tan ata yan. Rampa isa. Mid. Ay putik. AFK pala. Oh, AFK yan isa. Kinuha pa yung headset. Sige. Hanap kayo. Ha? Mission failed. Global risk wins. Yung bahay ni, yung PC kasi ni JB nasa underground. Ay, basa. C4? Nasa C4. Gago na sa AFK C4. Ano tapok? Wala pa. Walang saan mo. Wait, maya na lang, Setan boss. mo tin, setan mo tin. Setan nyo tin. Kita niyo Para lang. mag-pistol, wait lang ah. Flashing ako. Game. Toss in a flash. Tara. Base. Wala. Patay. Patay ali. Kanan. Dorby dalawa. Okay, door pa. Pasok pa. Wala na. Isang door B. Wala na smoke eh. Yung smoke ko pang katok eh. Yung ano sana, yung site. Meron pa kaliwa mo. Patay. Patay. Rapa. Diba, Ares nila. Ares 44. Dormid ah. Sniper yun ah. 44 sa akin. ba yan? Isa pa. Mike, uy. Naka-cheatak. Dormid. Dormit. Ares kanina. Kaya Pa-dorby na. Padorbi. Gumalaw na yung C4 ah. Saan ako pa eh? Pa B.
Pabi. Pabi ka, pabi ka. Nice. Ah, Tol, pakusa yung ano yung kailangan sa ano. Smoke's up! Shoot. Flashing LA. Toss in a flash. Patay, patay, Siyempre. short. Uso ka. Short yun, isa. Metal meron. Piso yan, 4 HP. Ang BS piso. dapat stage gago nag-A. Ang dami pa eh. Bomb grenade! Tapos paparis sa. Doy na ah. Doy. Ay, isa. Dalawa, Window dalawa. A. Dalawa, doy. Smoke's up! Barak. LA do A ah. LA do A. Sure yan. LA. Short do A pala. Short do A. Short do A. Dalawa Eh na, paparis. tumalo na. Dalawa YG. pa, Trend. Try na. Block na isa. Gago may LA pa. LA isa. Pushing. Di pa. Lagi dumaan lang siya tol. Kanina. Kay YG. Pindadaan lang kasi di siya nagpapansin na. Thrower pa. Sorry. Pampara. Papare. Toss in a flash. Tara, LAC na. May short na kayo. Wait lang, tin. Ayan. Eh, sagat na yan. Sugal na yan, tol. Sugal na. Oh, metal. Metal ilalim. Patay Ay. metal tol. Sorry, mabulag ka. Babares. Stage isa. Nakaabang. Ito babares lang oh. Live grenade! Stage. Patay, patay. Piso Ah, tol. Buhayin nyo. Wala doy. Tubo. Ayan. Ito daw eh. Ay, sa baba. Pasukin. Ay, basura tol. Hagdan na. 3 box. Mag-isa ka lang ah. Oh. Bago ka, tin. Binato mo ko. Tapos na tol. Ni-report ko lang yung kalaban. Hinabol nyo. Yun lang. Eh, kaliwa stage pa, Dorby. Pero LA, Toss in a flash. C4 na lang. Detect natin. S isa. 23. Pabi tayo. Set mo na. Start ako PC ko tapos nag-get PC. May S ah. Oh, kunin mo ba? Bumba. Ali ako. Patay ko Ali. Sniper din. Smoke's up! Kapal naman ng smoke sa house B. Yung house beat saka yung tin. Yung pinakabungad kanan mo tin. Smoke niya yan yung trade. Wala na Patay akong ko smoke. LA ah. Wala na akong util. Bomba na lang to. Yung Kim Flash tol, bulagan niya yun. Sa kanan niya lang yun. Hard right. Pero tumunog pa Rego. May flash ka ba? Hindi. B-side. Smoke's up! Kaya na, meron. Metals. B-side. Toss in a flash. Live grenade! Yun, Meron bulag ba yun. tol? Meron ba? Baba ko, baba. Ay, diretso tol, gusto ka. Huwag kaliwa. Door. Reload pa ako ah. Door. Wala nang bala lahat. Door Meron lang. pa din. Patay door. Basura. Chill. Live grenade! Kod na, House bahay. beat. Top light tol. Bahay na lang, bahay. Top Ay. light. Oh, bintana. Uy, Kanan. hawak pistol eh, sasalubungin ka. Uy, sasalubungin ka. Di Bahay lang, pwede mo Bahay laban. lang, bintana. Bahay lang. 24 seconds. Pahay lang. 20 seconds. Ako pwede mag-door, tangay. Oras ah. Labanan mo na, 15 18 seconds. Labanan ko na lang. Oo, labanan mo nga. Anong 15 oras? seconds eh. Kaliwa. Ay, bahay. Habulin mo to. Na, Buti na lang lumaban. Tangina nyo. Ingay nyo kasi. pag wala